Aslama, lui, on a un exercice de suite qu'on va le faire. Mais on lit l'énoncé. Attendre une suite réelle définie par attendre le premier terme U0 égale à 0,5 et l'expression de récurrence entre UN plus 1 et 2N égale UN plus 1 égale 9 U2N plus 2 sur U2N plus 8. Je طلب مني أول question باش نبين اللي U2N compris entre 0 et 2. Donc يعطيني suite باش نبرنيها معناها الفو montrer qu'elle est bornée compris entre deux valeurs ما يعطينيش l'expression de la suite. Donc je suis obligé باش نستخدم le raisonnement par récurrence. Donc raisonnement par récurrence est comme suit. Je ne fais ça comme cette question. Donc premièrement petit a. Donc شغلنا أول حاجة باش نبينها بوزيتيف. Donc أول حاجة في le raisonnement par récurrence on a 3 étapes. Donc قولوا pour n égale à 0 on a U0 et les données 0,5 donc strictement positif. Donc قولوا vrai cette hypothèse pour n égale à 0. دي أول étape. Donc تاو نمشيو on suppose pour pour n appartient à n, elle est vraie. Est vraie. C'est-à-dire 0 et 2 compris entre 0 et 2. D'accord? Donc, montrons que U de n plus 1 compris entre 0 et 2. Mais U de n plus 1 est 9 U de n plus 2 sur U de n plus 8. Donc, هي U de n positif. Donc, 9 qui نضربوها في حاجة positif. Donc, positif plus 2 sur حاجة positif plus 8. Donc, U de n. On a U de n plus 1 positif. Quand U de n positif, وعملنا لا somme ديال لا برودوي donc تقعد لنا بوزيتيف. donc باش نبينوها inférieur à 2. donc نمشيو كيفاش نبينوها inférieur à 2 نعملو U de n plus 1 moins de la soustraction. donc 9 U de n plus 2 sur U de n plus 8. donc moins 2. Donc, c'est 9 U de n plus 2 sur U de n plus 8 tout sur U de n plus 8. Donc, moins 2 فاش باش نضربها في U de n plus 8. D'accord? وعملنا حتى changement. Donc, وحدنا المقامات مقام مشترك نتاعنا U de n plus 8. donc نعملو le développement نتاعي عندي 9 U de n plus 2 moins 2 U de n moins 2 في 8 تعطيني moins 16. Regardez l'étape plus bas là, donc U de n plus 8. Donc 9 U de n moins 2 U de n, ça fait 7 U de n. 2 moins 16, ça fait moins 14. Donc نعمل une comment dirais-je, une petite simplification. خرج 7 en facteur, تقعد U de n moins 2 sur U de n plus 8. Donc, أنا شنو نعرف U de n moins 2 inférieur ou égal à 0. هذا positif. هذا positif. Donc, هذا كيفاش يكون négatif. C'est-à-dire U de n plus 1 inférieur à 2. Donc, U de n plus 1 compris entre 0 et 2. D'où finalement pour tout n دي A مقلوبة pour tout تتقرا pour tout n appartient n
U de n محصورة بين 0 و 2. Donc, celui-là est le raisonnement par récurrence, fait 3 étapes. 2 pour n égale à 0, on peut l'ouvrir pour n. بعد بين pour n plus 1, le terme successeur. تو نتعداو petit b, donc petit b نتاعنا تو واش طلب مني؟ طلب مني قال لي بين لي لا ديفيرونس u de n plus 1 moins u de n égale cette expression là. donc ما فيها حتى شيء. نخرجوا عندنا u de n plus 1 moins u de n. u de n plus 1 نعرف l'expression نتاعها اللي هي 9 u de n plus 2 sur u de n plus 8 moins u de n. وحد المقامات، مقام المشترك هو u de n plus 8. ديما نحط u de n plus 8 نحطها الفوق، ما نحطش اللوطة مع ال n، خاطر تولي يقولش عليه زدت ال n زدت 8. اور اللي انا زدت لو تيرم دو لا سويت u de n زدت 8، فما ديفيرونس كبيرة. باهي دونك 9 u de n moins u de n فاش باش نضرب في ال u de n plus 8. donc عندي u de n plus 8 9 u de n plus 2 تولي عندي moins u de n au carré u de n في moins u de n au carré moins u de n au carré 8 في moins u de n moins 8 u de n. donc تو شتحصل 9 u de n moins 8 u de n تقعد u de n plus 2 moins u de n au carré égale à u de n sur u de n plus 8. باهي اما مش هذه الاكسبرسيون اللي عطاها لي. الاكسبرسيون عطاها لي في البسط نيميراتور، عطاها لي سو فورم دو برودوي جودي. دونك انا شنو نعمل؟ الجودي هذاك نعمل ديفلوبمون نتاعو ونقارنو بالبسطه اللي عندي. دونك عندي موان u de n plus 1 fois u de n moins 2. دونك نعمل النشر نتاعي خليها مع البرا u de n في u de n u de n au carré. donc u de n في moins 2 moins 2 u de n 1 في u de n تقعد u de n 1 في moins 2 ça fait moins 2. donc finalement moins u de n au carré على روحها مازلنا ما عملناش نشر مع الموا donc moins u de n plus 2. donc هذا كي ننشروه شو يولي يتالي moins u de n au carré plus u de n moins 2. je m'excuse ici c'est moins قلبتها moins donc c'est plus. donc finalement هو نفسه. donc la différence entre u de n plus 1 et u de n est moins u de n plus 1 u de n moins 2 de tout sur u de n plus 8. هذه هي la réponse de u de n de petit b. je قال petit c تو on passe à petit c. petit c طلب مني la variation de la suite u de n. قال لي on déduire مش نوع الكستيون اللي قبلها. donc on a شنو نكتبو on a u de n plus 1 moins u de n. أول حاجة الفارياسيون دو سويت شنو la différence entre u de n plus 1 ou u de n. on va étudier du signe. donc u de n plus 1 moins u de n, la différence c'est quoi? عندي moins u de n plus 1 u de n moins 2 de tout sur u de n plus 8. هذه نعرفوها u de n أصغر من moins 2 donc négatif. هذا سي بوزيتيف وهذا سي نيجاتيف وهذا بوزيتيف. donc négatif le positif négatif, le négatif positif, positif على positif c'est positif. donc شنو نزوجو u de n plus 1 أكبر من u de n. donc u la suite u كيفني est croissante. d'accord. هذا pour tout n appartient à n. maintenant نتعدى للبتي دي. donc petit d شقال on déduire que u de n est convergente vers un réel n و l compris entre 0 et 2. donc أنا اش نعرف petit c. donc petit c أنا اش نعرف اللي u de n compris entre 0 et 2
d'accord. Donc و الU du N متاعي et كيفني la suite croissante, décroissante et croissante. D'accord, عندي U du N croissante واللي bornée. Donc احنا شنو نعرفوا un théorème de Lecourt كده عندي suite croissante et majorée. Donc محصورة majorée معناها عندها grande valeur de ne dépasse pas de. Donc croissante et le plafond تاعها 2 تنجم كيما atteint le 2 في n'importe n dans l'infini كيما l'est. Donc ne dépasse pas 2 croissante. Donc automatiquement U la suite n appartient à l'N qui finit cette suite est convergente. B. Donc on passe à la limite. أنا شنو نعرف؟ نعاود نكتب عندي la suite U compris entre 0 et 2. Donc هذوما نعتبرهم كيما دو suite. أنا شنو نعرف؟ كي تبدا عندي suite compris entre deux suites. Donc la limite de la suite U du N, n tend vers plus l'infini, compris entre les deux limites de ces suites. Donc 2 et 0. Puisque 0 et 2 sont des constants, donc leur limite, elle est fixe, elle est la même. Donc 0 et 2. Donc finalement, limite de la suite تكون محصورة بين 0 و 2. Donc أقل valeur تاخوها limite 0 واكثر فالور تنجم تاخوها 2. ما نعرفوش دونك اللي اونيك سيت ليميت تاخو فالور معينه فالور وحيده. باهي donc on a terminé maintenant premièrement. تعديو le deuxièmement. Donc في deuxièmement قال لي montrer que attendez une suite V du N s'écrit sous la forme U du N moins 2 sur U du N plus 1 avec l'endime antinaturel. قال لي montrer que V du N est une suite géométrique de raison 0,7. Donc يعطيني une expression كما كي ما عطينيش une expression générale de la suite. يقول لي بيني لي suite géométrique. Donc أنا في البيتي تاع اللي قال لي بيني لي suite géométrique. Donc الهدف نتاعي يلزمني باش نوصل بين لي suite géométrique نكتب في دو ان بلس 1 إيكال كيو فوا في دو ان. يلزمها تكتب 0,7 فوا في دو ان. هذا الهدف نتاعي من السؤال. داكوغ هذه اسهل خير من نكتب في دو ان بلس 1 سور في دو ان ايكال كيو. شتو لي دي رابور صعب. ديما من المستحسن نخرج من في دو ان بلس 1 نحسبها لين نتحصل على العدد في الفي دو ان. العدد هذاك في الفي دو ان هو الريزون تاعي اللي هو توا عطاولي 0. جو مكسكوز en fait نتعداو توا. دونك في دو ان بلس 1 سي كوا؟ سي U دو ان بلس 1 عوضت ال n زدتها واحد n زدتها واحد n بلس 1. Donc moins 2 sur U du n plus 1. قداش باش نزيدها؟ نزيدها 1. l'expression générale نعاود. دونك لهنا تعاود الفي دو ان بلس 1 هي شنيا؟ هي في الانديس ال n زدتو 1. دونك في ال n نزيد 1 بارتي لوتر. دونك U du n plus 1 moins 2 sur U du n plus 1 plus 1. باهي لو U du n plus 1 أنا نعرف عليها؟ أنا عندي عليها c'est déjà une expression. Donc il y a 9 U du n plus 2 sur U du n plus 8. ما ننساش نتاعي موان 2. تو نرجع للمقام تاعي نحط 9 U du n plus 2 sur U du n plus 8. donc c'est plus 1. واش نعمل؟ نوحد المقامات الفوق واللوطا. دونك فوق عندي U du n plus 8. دونك 9 U du n plus 2 ما تغيرش. تو الموان 2 هذه فاش باش نضربها؟ الموان 2 نتاعي هذه نضربها في ال U du n plus 8. اللوطا مقام مشترك نتاعي شكون هو؟ U du n plus 8. دونك 9 U du n reste la même. و 2 فاش نضربها في ال U du n plus 8. سامحوني 1 c'est 1. donc 1 fois
c'est 1 fois. B, نرجع للستار. Donc, 9u de n moins 2, avec un développement moins 2u de n. 9u de n moins 2u de n, c'est 7. C'est 7u de n. 2, وهنا قداش ولات عندي moins 16. Moins 16 ou 2, ça fait combien? Ça fait moins 14. Donc, تحصلنا على 7u de n moins 14 sur u de n plus 8. L'autre, 9u de n عندي 1 fois u de n, 3 u de n, donc ça fait 10u de n. Et 2, عندي 1 fois 8, ça fait 8. 8 plus 2, ça fait 10. هذوما الكل sur u de n plus 8. Maintenant, شنو باش نعملو؟ نتخلصو من نعملو simplification u de n plus 8, donc عندي 7u de n moins 14 sur u de n plus 8 fois u de n plus 8 sur 10u de n plus 10. Maintenant, je n'ai la simplification. Donc, je code les 7u de n moins 14 sur 10u de n plus 10. Donc, نجم نزيدو نخرجو en facteur c'est 7, تقعد لي u de n moins 2. ولهنا نخرجو 10, تقعد لي u de n plus 1. Donc, هذه 7 sur 10. هذه شكون هو؟ u de n moins 2 sur u de n plus 1. Donc, اللي هو v de n. Donc, اللي هو قداش؟ 0,7 fois n. Donc, شنو نتسنجو؟ اللي ال v de n suite géométrique. D'accord? Raison نتاعي قداش؟ 0,7. Donc maintenant, on passe à petit c. Petit c, allez à telle expression, v de n, exprimer v de n, puis u de n en fonction de n. Et donc v de n suite géométrique, donc s'écrit v0 primitif fois q à la puissance n. v0, je connais. On va le calculer. Donc le v0 نتاعي نعوض n ب0 هو u0 moins 2 sur u0 plus 1. u0 قداش؟ دوني، سي ان دوني ولا لا؟ دونك سي 0,5. 0,5 انا مش نوحد المقامات هنا، حابين نجم نخليها مش مشكل 0,5 moins 2 وعندي لهنا 0,5 plus 1. دونك صافي هنا moins 1,5 ولهنا 1,5. دونك نعمل لا simplification يقعد لي moins 1. دونك فينالمون v de n نكتبها v0 fois q à la puissance n. v0 نتاعي moins 1. le q قداش؟ 0,7. donc 0,7 à la puissance n. n appartient à l. Donc, celle-ci, c'est l'expression de v de n. تو باش نحسبوا ال u de n en fonction de n. Donc, أنا اش عندي u de n؟ عندي عليه relation بال v de n. Donc, on a, qu'est-ce qu'on a? On a v de n égale u de n moins 2 sur u de n plus 1. Donc, je n'عمل تو produit de moyens égale produit des extrêmes. Donc, هذا في هذا égale هذا في هذا. هذا قشادي مقسوم على واحد. Donc, signifie le v de n fois un plus 1 égale u de n moins 2 je نكتبها لكم fois 1. Maintenant ننشر والفي دو ان الاكسبرسيون نتاعها نعوضها كاين في الاخر اللي تحصلت عليها قبيله. دونك u de n moins 2. دونك جيب ال u de n هذه من هنا. دونك تعطيني v de n fois u de n. دونك moins v de n. ال v de n هذه نجيبها من غادي. دونك صافي moins v de n moins 2. دونك تو شنو نعمل؟
نخرج U de N en facteur, je m'excuse, cela c'est U de N. Donc U de N, atteindre V de N moins 1, c'est V de N pour l'exercice, donc moins V de N moins 2. Donc ça fait U de N moins V de N moins 2 sur V de N moins 1. Finalement, je n'ai V de N l'expression تاعها. Donc, moins 0,7 puissance N moins 2 sur moins 0,7 à la puissance N moins 1. نجم نزيد نعمل simplification أخرى باش تسالي. هذوما كلهم مضروبين في الموان 1. Donc نخرج أنا moins 1 en facteur. Donc moins تولي لي 0,7 à la puissance N. حل معقفين les crochets plus 2 sur moins 0,7 à la puissance N حل crochet plus 1. Donc ça fait 0,7N plus 1 sur 0,7, je m'excuse, c'est 2, N plus 1. C'est la forme générale, l'expression de la suite U de N. B, petit c, قال retrouver la suite U de N, la limite de la suite. أول حاجة غنزيدو question. La limite de la suite est géométrique. Je connais V de N. هي limite lorsque N tend vers plus l'infini de moins 0,7 à la puissance N. Le Q نتاعي كيف ني compris entre moins 1 et 1. Donc قداش الفالور نتاعها هذه tend vers 0. Donc 0. نرجع تو limite lorsque N tend vers plus l'infini de U de N. هي limite lorsque N tend vers plus l'infini de quoi? De 0,7 à la puissance N plus 2 sur 0,7 à la puissance N plus 1. B. Et V tend vers 0, donc 0 plus 2, ou V 0 plus 1. Donc ça fait 2. اللي احنا قلنا عليها قبل في الكسيون في combien le petit, premièrement petit d قلنا ال L اللي هي ال L elle va être comprise entre 0 et 2. Merci à votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.